o 58 o 62 ngadto sa mga suok-suok kung doon na pa'y political will sa usa ka gobernador. Saon man, pasagda na may traders ka, binabuyo ng katawhan. Oh. Nahimo ganyan walay pagpakabana, pagtaas sa kuryente. Oh. Walay pagpakabana nga bisang dialysis machine, dili maka-provide, bisang tambal, dili maka-provide. Ha? Muna giingon ako nga mayo unta kung maubos ang kuryente. Una, kung konsumante ka, ang una mong benepisyo, ubos imong bayronon. Kung nagbayad kang 500, posible 200 na lang imong mabayran. So kada bulan nakasave kang 300. Sulod sa 12 ka bulan na kay 3,000 size nga masave. Tulo ka tuig na kay 10,800 nga na-save sa imong bayronon. So usa ka na ka benepisyo nga maangkon sa konsumante, mapobre, masapian. Ang ikaduha, daghang employment ang manulod ang mahimo. Kay daghan nga factory, daghang investor mo invest kay ubos na ang kuryente. Kung naay Pampanga sa Luzon, gusto sa dato unta nga naay Bukidnon sa Mindanao. Kay lusot-lusot naman ang kalsada. Pero kung walay pagpakabana, walay katakos, dili sinserong namunuan, walay mahitabo, binaboy nga panerbisyo. So karon, maingon nga taas kong pangandoy. Kung dili ko mudagang gobernador karon, kada mga gusto si kinsay maghimo ni anak. Og dili sad ko karon mudagan, kano sa magsungkod nako, magugod-ugod ng akong tuhod, kraming ng imong lawas, apel imong utok, kraming na, kay tiguwang ka na. So this is the right time. Anyway, daghan man sagsapi. Ako, pobre man ko. Pero kung anay tabo diri sa pangantukan na kontra kong mga milyonaryo, na bisan piso, wa man ko'y kwarta na panghatag sa tao, pero gitagaan ko sa katawhan o higayon nga nakaserbisyo sa ila. Nahuman kong last term ko pagkamayor, from councilor, vice mayor, bisang piso, hangtod na mayor, every election, bisang piso, wala ko'y gihatag nga naman. Unang-una, wa ko'y kwarta, pobre ko, kay manggunahay na intawon ko. Kaniadto, nahimo kong janitor sa munisipyo, ning kamot na magmaestro, nagtudlo 2 ka tuig, dagan ng councilor tungod kay nakita ko nga ang pabaya nga panerbisyo sad dinhi kanhi sa lungsod sa pangantukan, naagyan po'y binaboy nga panerbisyo mo to, nidagan kong councilor, nidaog hangtod na vice mayor o karon na mayor na, last time ko na. Bisang piso every election, wala ko'y gihatag. Unang-una, wala ko'y kwarta. Ikaduha, kung na ako'y kwarta, no, supak sa akong prinsipyong baruganan, nga paliton kong tao, o paliton kong akong lingkuranan, so, paliton ko pinaagi sa kwarta. Supak ko, kung dili ko kaya, paliton ang usa ka sagrado, nga gihatag nga katungod sa atong demokrasya nga nasod nga sa katawhan. Kaya di ko gusto nga ingnon ang katawhan nga dagway sapi kung paliton ko, nga budaog ko. So, mao ka na nga kining dagana, underdog magyud ko. Pobre gud, di ba? Gani, pero natingala ko, pobre pero medyo taranta akong kalaban nga naman. Ha? This is political harassment. Ginigihimo nga rape nga akusasyon. Dili ba na tinuod? Suportado ba ng strong evidence? O, sige, ingon ko na kanina, walay bugto sa oras diya sa gym sa panahon sa kapanghatag kong livelihood. Naay suportado nga mga picture, ganid nga oras nga anang panahon na ako. Hangtod sa quarter to 12, hangtod ni abot kong bangko.
gikan pangantukan to maramag. So naay ebidensya nako nga gikisuporta. So asa man karon tuhuan? Kanang chismes, butang-butang, o kanang dokumento nga tinuod nga nay oras, nay pitsa, na kay picture niya. And then ang naadya pang-picturean, nag-witness pa. Nga sila kanang kauban ko nga gipicturean anang panahon na. Oh. So,